एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्तत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमाना सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिदाच्चरजनिर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्या सृष्टिं करोद्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्भ्रामकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदा विसृष्टिः पञ्चाशदप्तमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमधिवृत्य हि वर्तते सो तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसाने च सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेघार्णवमास विश्वं तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपक स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताकिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिं व्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिप्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत् त्वां किल विश्वनाथ विभुत्य च त्वं जलगर्भशायिं विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मदया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तदादृष्टिम् ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलेन निःशेषपदात्तमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेददम्भोरुहकुड्मलं ते कलेवरात्तोयपते प्ररूढं बहिर्निरीतं परिदस्फुरद्भिः स्वधामभिध्वान्तमलं न्यकृन्दत् संफुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्तापित पद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्तापित पद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्तापित पद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।